주님 감사합니다. Dios, te damos gracias. 우리의 영혼을 사랑하시고 우리를 위해서 구원하심을 이번 또 강연을 통해서 올바로 깨달아 알 수 있도록 도와주옵소서. Gracias por amarnos y también gracias por darnos esta oportunidad para escuchar tus palabras por medio de este seminario. Ayúdenos para que podamos tener la salvación por medio de tus palabras. 오늘도 증거되는 말씀을 통해서 우리가 하나님을 올바로 알고 올바른 믿음 가질 수 있도록 도와주옵소서. Por la palabra que se esté testificando en este día, ayúdenos para que podamos conocerte correctamente. 하나님은 자기 자신을 자기의 계획과 비밀을 다 보여주시고 믿을 만한 증거를 또 주셨습니다. Tú nos muestras todas las evidencias y toda tu palabra para que podamos creer. 하나님 살아계시고 또 영원한 천국과 지옥이 또 존재함을 우리가 또 성경을 통해서 또 믿습니다. Y por medio de la Biblia, ahora creemos sobre tu existencia y sobre lo que haces y sobre la existencia del cielo y el infierno. 오늘도 주 성령께서 우리 각 사람 마음, 생각 그 모든 것을 주장해 주옵소서. Dirija a todos nuestros pensamientos, labios y corazones. 모든 시종 주 성령님께 의지하며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. Todo confiamos en el Espíritu Santo y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 우리 이사야 46장 10절입니다. Vamos a ver Isaías capítulo 46, versículo 10. 읽어주세요. Dice, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. 자, 하나님만이 역사의 시작을 또 끝을 말할 수 있죠. Solamente Dios puede decir el comienzo y el fin de la historia. 그리고 예언을 할 수 있는 것은 하나님만이 가능합니다. Y solamente Dios es quien puede dar profecías. 그래서 종교와 참 신앙은 다릅니다. Así que las religiones y una verdadera fe es diferente. 종교는 역사를 과거 역사를 말할 수 없으며 또 미래도 말할 수 없죠. En las religiones no pueden decir el pasado, las historias del pasado, ni tampoco pueden decir las historias que vienen. 그래서 어제 우리가 과거의 역사를 배웠습니다. Ayer hemos aprendido sobre las historias del pasado. 자, 오늘은 미래에 대한 부분도 함께 배우려고 합니다. Hoy también vamos a aprender sobre lo que va a pasar en el futuro. 왜 과학자들이 지구 종말 시계를 만들었습니까? ¿Por qué los científicos habrán hecho un reloj apocalíptico? 지금은 100초입니다. 100초. Ahora solamente quedan 100 segundos hasta el fin. 많은 환경의 오염, 핵 전쟁에 대한 위협, 자연 재난, 여러 가지 위험 요소들이 많아요. Por la contaminación del medio ambiente, por las amenazas de la guerra y por los desastres en toda la tierra, cada vez se están adelantando 그래서 100초예요. 100초. hasta el fin. Ahora solamente queda 100 segundos. 그럼 딱 돼버리면 어때요? Una vez que llegue a cero, ¿qué pasa? 끝나는 거예요. Eso sería el fin. 마지막이 있을까요? ¿Habrá un fin? 성경이 있다라고 기록돼 있고 En la Biblia dice que sí hay. 사람들은 그를 원하지 않죠. Y las personas no desean llegar al fin. 그래서 하나님은 많은 말씀을 예언해 두셨어요. Por eso Dios habló de antemano muchas profecías, muchas palabras de la profecía. 그리고 그걸 이루시는 거예요. Y lo va cumpliendo. 만약에 Por si acaso, 마지막 세상 종말이 이제 한 주 앞으로 남았다. si solamente queda una semana para el fin, 그럼 뭐 하시겠습니까? ¿qué estarían haciendo? 뭐 일할 거예요? ¿Acaso estarían trabajando? 그럼 한 주 남았으면 Solamente queda una semana. 모르기 때문에 우리는 일을 하고 모르기 때문에
늘 동일한 생활을 하는 거예요. Como no conocemos, trabajamos. Y como no conocemos, estamos trabajando. 만약에 마지막 전쟁을 알고 마지막 심판의 날을 안다면 우리가 그 날을 안다면 정말 더 준비하지 않겠냐 이거예요. Si conociéramos el último día, si conociéramos el fin de este mundo, entonces estaríamos preparando, estaríamos viviendo y preparando para el fin. 하나님은 다 가르쳐 주세요. Dios nos enseña todo. 그래서 하나님이 살아계시라는 증거들을 성경에 많이 두고 계신 겁니다. Y de la misma forma dejó muchas evidencias para que podamos creer a Dios en medio de la Biblia. 오늘은 이스라엘 민족의 역사를 좀 배울 겁니다. Hoy vamos a aprender sobre la historia de Israel. Salmo 59, versículo 13. 읽어주세요. Dice, acábalos con furor, acábalos, para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra, Selah. 하나님 아브라함이라는 사람을 부르셨어요. Dios primeramente llamó a un hombre llamado Abraham. 아브라함이 이삭을 낳고 De Abraham nació Isaac. 이삭을 야곱을 낳았습니다. De Isaac nació Jacob. 야곱을 이스라엘로 고쳐줬어요. Y Dios cambió el nombre de Jacob en Israel. 그래서 하나님이 이스라엘을 다스린 것을 온 세상을 알게 해달라고 말하는 겁니다. Entonces Dios, gobernando a Israel, por medio de la gobernación, Dios muestra su existencia a todo el mundo. 독일의 프레드릭 대제왕이 신하들에게 물었습니다. Un emperador de Alemania llamado emperador Federico estuvo preguntando a sus siervos, 하나님 살아 계시느냐? ¿de verdad existe Dios? 신하들이 물었습니다. 예, 하나님 살아 계십니다. Sus siervos dijeron, sí, sí existe. 자, 그럼 한마디로 한번 나한테 얘기해봐라. Entonces, dígame la existencia de Dios con una sola palabra. 신하들이 이스라엘입니다 라고 소개를 했어요. Y sus siervos dijeron, sí, es Israel. 이스라엘? 예, 맞습니다. Es cierto. 이스라엘의 역사만 잘 알면 하나님이 계신 걸 확실히 믿을 수 있어요. Solamente conociendo detalladamente sobre la historia de Israel podemos conocer, podemos creer en la existencia de Dios. 이스라엘 민족은 가장 작습니다. El pueblo de Israel es el pueblo más pequeño. 그런데 이 전 세상의 세계 역사를 다스리고 그 중심에 서 있어요. Pero es el pueblo que gobierna a todo el mundo y es el pueblo que está en medio de todas las historias del mundo. 여러분 크루즈 아시죠? 크루즈. ¿Conocen el crucero, no? 그 엄청난 배죠. Es un barco muy grande. 수천 명을 싣고 여행을 다니는 배입니다. El crucero puede llevar a miles de personas. 그런데 이 크루세로도 작은 그 조종대, 이 키를 가지고 움직이는 거예요. Pero hasta ese crucero se mueve con un volante que es muy pequeño. 여기 보세요. Miren esto. 이 크루즈선. 자, 여기 작은 선 Miren este 조종대죠. crucero. Todo este crucero se mueve por un volante. 자, 이런 큰 배, 이 전 세계 역사, Este barco tan grande. 그 중심에 하나님이 이스라엘을 통해서 역사를 다스리는 거예요. En todas las historias del mundo, Dios mueve y controla todas las historias por medio de un pueblo, y eso es Israel. 그 영화를 만들어도 주인공이 있어요, 주인공. Aunque se haga una película, hay protagonistas. 주인공 죽어요, 안 죽어요? Pero las protagonistas mueren o no. 프로타고니스타 모리로 오노 마지막까지 살아요, 그렇죠? Los personajes principales se sobreviven hasta el final. 이스라엘 민족이 이 세상 역사의 중앙이며 이 주인공 같은 역할을 하고 있다는 거예요. Entonces los israelitas están en medio de la historia del mundo y son como los protagonistas de la historia mundial. 아브라함이 이삭을 낳고 이삭이 야곱을 낳았습니다. De Abraham nació Isaac y de Isaac nació Jacob. 야곱의 이름을 이스라엘로 붙여주신 Y 거예요. Dios cambió el nombre de Jacob en Israel. 이 이스라엘 국기죠. Esto es la bandera de Israel. 이 국기는 별이 가운데 있어요. En el centro de la bandera de Israel hay una estrella. 다윗의 별이라고 합니다. Esto se llama estrella de David. 다윗 시대에 이스라엘 나라가 세계에서 가장 강력한 나라였어요. En los tiempos de David, la tierra de Israel era el país más poderoso de toda la tierra. 가장 큰 번영을 이룬 국가입니다.
Fue el país que tuvo más riquezas y estuvo más prosperado. 가장 강력한 나라죠. Era el país más poderoso. 그 아들이 그 영화를 물려받아서 솔로몬 시대 때는 많은 나라들이 이스라엘에게 조공을 바쳤어요. Y el hijo de David, quien fue Salomón, llevó todas las riquezas y todo el poder que tuvo desde David. Y desde los tiempos de Salomón, muchos países seguían a Israel. 그래서 그들은 다윗과 같은 번영의 나라, 강력한 나라를 꿈을 꾸고 있어요. Por eso los israelitas hasta hoy en día están esperando que el país fuera prosperado como en los tiempos de David. 전 세계를 다스리고 Quiere gobernar a todo el mundo, 정복하고 quiere dominar, 강력한 나라 quiere volverse en país poderoso. 이스라엘. Eso es Israel. 에스트렐라 대 다윗. 예? 지도가 전 세계 지도가 대한민국이 맨 오른쪽에 있죠. Si vemos en el mapa mundial, Corea del Sur está hacia el más hacia el más este, ¿no? Oriente, 그리고 맨 서쪽에 칠레와 아르헨티나가 있습니다. y hacia el otro lado está Argentina, Chile y otros países. 이스라엘은 어디 있을까요? ¿Dónde estará Israel? 센트로 여기 Está al medio, 센트로. al centro. 아니 정중앙의 나라를 탁 선택한 거예요. Dios escogió al país, al pueblo que está en el centro del mundo. 그래서 에스겔 38장에 이렇게 말씀하고 있죠. Por eso en Ezequiel capítulo 38 dice 빨간 así: 것만 읽어주세요. la parte roja que mora en la parte central de la tierra. 네. 에스겔 선지자는 2600년 전 사람이에요. El profeta Ezequiel fue una profeta de hace 2600 años atrás. 그 당시엔 지도도 없어요. En esos años ni siquiera había el mapa mundial. 예? 근데 세계 중앙인지 어떻게 알겠어요? Pero ¿cómo este profeta habría conocido que Israel está en medio del mundo? 13세기에 들어와서 해리 퍼드라는 사람이 세계 지도를 그렸죠. Desde el siglo XIII, un hombre llamado Hereford hizo el mapa mundial 딱 세상 중앙이에요. y está en centro del mundo. 가장 작은 나라. El país más pequeño, 예? 가장 중앙에 있는 나라. el país que está en centro del mundo, 가장 강력한 나라. el pueblo más poderoso. 어느 나라요? ¿Qué país es? 그 파이스. 이스라엘. 오늘 이스라엘만 배우면 하나님을 확실히 믿을 수 있어요. Solamente aprendiendo sobre Israel podemos conocer sobre Dios. 예? 근데 이스라엘을 모른다. Pero si no conocen a Israel, 성경을 알 수가 없어요. así no pueden conocer la Biblia. 왜? ¿Por qué? 창세기 12장부터 요한계시까지 한 민족의 역사를 소개하고 있는 거예요. Porque desde Génesis capítulo 12 hasta los fines de Apocalipsis, Dios está mostrando un pueblo. 예, 이스라엘입니다. 이스라엘. Eso es Israel. 예, 영적 이스라엘은 없어요. No hay un Israel espiritual. 예, 이스라엘이 이스라엘이에요. Israel es Israel. 예, 어제 우리가 말씀드렸죠. Ayer habíamos hablado. 성경을 문자대로 배워야 된다. La Biblia tenemos que aprender tal como está escrito. 예, 그래서 이스라엘을 가리켜 하나님의 시계다라고 해요. 하나님의 시계. Por eso hacia los israelitas se les llaman reloj de Dios. 이스라엘을 알아야 하나님이 어떤 계획을 가지고 있는지를 아는 거예요. Tenemos que conocer a Israel para ver qué planes tiene Dios. 이스라엘을 모르면 Si no conocen a Israel, 하나님의 계획을 알 수가 없어요. no pueden conocer los planes de Dios. 오늘 낮인지, Si hoy es día, 예, 지금 밤인지 si ahora es noche, 알 수가 없는 거예요. no pueden conocer. 지금 밤이에요, 낮이에요? Ahora es día o noche. 에? 내 노체 오 내디야. 내 노체 야 이렇게 밝은데 Pero ahora no está oscuro. 밝잖아요. Ahora hay luz. 시계가 있어요, 시계. Aunque haya luz por medio del reloj, podemos conocer que es noche. 11시 23시 50분이야. Ahora es 8 y 12. ¿no? 23 y 50 minutos. 그러면 몇 분 남은 거예요? Si es 11 y 50, ¿cuántos minutos quedan para que termine el día? 10분 남았잖아요. Solamente quedarían 10 minutos. 시계가 있으니까 지금 어느 때인 걸 아는 거예요.
Como tenemos el reloj, podemos saber en qué hora estamos. 마찬가지입니다. De la misma forma, 이스라엘은 하나님의 시계예요. Israel es el reloj de Dios. 이스라엘을 우리가 역사를 알고 그 역사를 통해서 하나님의 계획을 아는 겁니다. Conociendo la historia de Israel, podemos conocer los planes y los propósitos de Dios. 네. 데오토로메 시에 때. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. 가장 적은 민족. Es el pueblo más pequeño. 네. 여러분 이스라엘 땅이요 너무 작아요. La tierra de Israel es muy 여기 pequeña. 보세요 여기. Miren, 이게 맨 왼쪽이 이스라엘 땅이에요. hacia la izquierda está Israel 그리고 중앙 가운데가 아르헨티나 땅이에요. y al medio está la tierra de Argentina. 그리고 요 빨간 게 요게 이제 부에노스아이레스. Y esa parte roja es Buenos Aires. 여러분 아르헨티나 땅덩어리는 세계 몇이에요? Pero la tierra de Argentina, la superficie de Argentina, ¿en qué lugar está? En el tamaño de todo el mundo, en todas las tierras del mundo. 여덟 번째로 커요. 여덟 번째. Es la octava tierra más grande del mundo. 그러니까 땅덩어리 크죠? Entonces, es una tierra muy grande. 그란데 언어 옥타보 문디알 옥타보 그 제곱미터가 278만 400km로 제곱입니다. Es la superficie de Argentina, de la tierra de Argentina, es 2.780.400 kilómetros al cuadrado. 네. 부에노스아이레스만 해도 30만 7,517km 제곱미터예요. Solamente viendo a la tierra de Buenos Aires, llega a una superficie de 307.571 kilómetros al cuadrado. 근데 이스라엘은 Pero Israel, 20.400 km 제곱미터예요. 20.425 kilómetros al cuadrado. 그러니 부에노스아이레스의 10분의 1도 안 되고 Ni llega a unos 10% de la superficie de Buenos Aires. 아르헨티나의 136배가 해당돼요. Y la tierra de Argentina es 130 veces más grande que la tierra de Israel. 너무 작아. Es muy pequeño. 그러니까 서쪽에서 동쪽 간 3시간이면 가고 Y para viajar a toda la tierra de Israel, desde el sur hacia el norte, solamente tardan 3 horas en llegar. 노르테야 수루 6 horas nomás. Del este al oeste tardan 3 horas y del norte al sur tardan 6 horas. 여러분 땅 커요 작아요? ¿Esa tierra es grande o pequeña? grande pequeño chiquitito 가장 작아요. Es la tierra más pequeña. 보세요. Miren, 누가 이기겠어요? ¿quién ganaría entre los dos? 네? 아이가 이길 수 있어요? ¿Podría ganar el niño? posible, imposible. 에? impossible, sí? impossible. 그런데 이 하나님이 이 아이에게 큰 힘을 줘서 가지고 이 스모 선수를 넘어뜨렸어요. Pero si Dios le diera una fuerza hacia el niño, y el niño si ganara al hombre 어머 이렇게 de esta forma, 불가능한데 이런 일이 벌어졌다고 생각해봐요. es imposible. Pero piensen que pasa esto. 그러면 주변 사람들이 놀라는 거예요. Entonces las personas que vean ese milagro se sorprenderían. 하나님이 이런 작은 나라, Dios usa a ese país tan pequeño, 예? 가장 중앙에 있는 나라, el pueblo que está en medio del mundo. 그 민족을 탁 택했어요. Dios escogió a ese pueblo. 그리고 온 세상에 하나님이 계신 걸 증거하는 거예요. Y por medio de ese pueblo muestra su existencia hacia todo el mundo. 예, 보세요 이렇게. Miren, como así. 아랍하고 비교하면요 이스라엘은 너무 작아요. Israel, comparando con los países arabitas, es un país muy pequeño. 근데 아랍하고 이스라엘은 원수입니다. Pero Arabia y Israel son enemigos. 근데 이길 수 없어요. No podría ganar a Israel. 이스라엘을 싹 진멸할 수가 없어요. Pero aún así, los arabitas no pueden exterminar a Israel. 왜? ¿Por qué? 그 뒤에 하나님이 계시거든. Porque detrás
está Dios. Isaías 43, versículo 1 읽어주세요. Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Mío eres tú. ¿Quién es? Israel. 하나님이 이스라엘은 나의 것이다라고 되어 있어요. Dios dijo, Israel es mío. 9 dice, Congréguense a uno todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifiquen, oigan y digan, verdad es. 그래서 이스라엘 민족을 하나님을 증거하는 증인으로 택한 거예요. Entonces hacia los israelitas los escogieron como el pueblo escogido de Dios. 그래서 이스라엘 민족을 갖게 나의 증인이다라고 되어 있어요. Dios escogió al pueblo de Israel como sus testigos. Por eso dice Dios que son testigos de Jehová. 여러분, 이스라엘 누구라고요? ¿Quiénes son los israelitas? Testigo de Jehová. 여기 아르헨티나도 여호와 증인 있는데. En Argentina también hay muchos testigos de Jehová, 네. falso. pero son falsos. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 유대인이 아닌 다른 이방인들은 여호와의 증인이 될 수 없어요. Todas las personas que no sean judíos no pueden ser testigos de Jehová. 예. 아르헨티나 사람도 여호와의 증인이 될 수 없고, Los argentinos no pueden ser testigos de Jehová. 코리아 사람도 아르헨티나 증인이 될 수 없어요. Los coreanos no pueden ser testigos de Jehová. 저희 나라에도 한국에도 여호와 증인들이 너무 많아. En Corea también hay muchos testigos de Jehová. Son falso. ¿Por qué falso? Isaías 43, versículo 10, 12. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no tuve entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Mis testigos. ¿Quién son? Israel. 이 증인이란 말은요, 요거예요. Al decir testigo, se refiere a esto. 그대로 있는 사실을 증거하는 거예요. Tiene que contar tal como hubo. 그래서 이스라엘 민족은 하나님을 그대로 증거하는 민족이에요. 민족. Entonces los israelitas son pueblos que testifican a Dios. 그래서 이스라엘을 알아야 하나님을 알게 돼요. Así que tenemos que conocer a Israel para conocer a Dios. 왜 이스라엘을 택했느냐? ¿Por qué escogió Dios a Israel? 여러 가지 목적이 있습니다. Hay muchas razones. 첫 번째가 Primero, 같이 한번 읽어볼까요? vamos a leer juntos para Para. testificar la existencia de Dios. 첫 번째 뭐라고요? ¿Qué es el primero? 이게 시험 문제 나와. Esto sale en examen. ¿Por qué el proyectivo Israel? Primero, para testificar la existencia de Dios. 두 번째는, El segundo, leamos juntos. para hacer escribir las escrituras. 이 성경을 누가 기록한 거예요? Entonces, ¿quién escribió la Biblia? 누가 기록했어요? ¿Quién lo escribió? 이스라엘 유대인들이 기록한 거예요. Los israelitas, los judíos escribieron la Biblia. 하나님이 이 성경을 그들에게 맡기시고 그걸 기록하게 한 거예요. Dios encargó la Biblia hacia los israelitas y los hicieron escribir. 세 번째는 El tercero, vamos a leer juntos. para preparar el vientre para el nacimiento de Jesucristo. 예수 그리스도가 이 땅에 오셔야 돼요. Jesús tenía que venir a este mundo, 그 유대 민족을 통해서 오셔야 돼요. pero tenía que venir por medio del pueblo de Israel. 그래서 한 민족이 필요했던 거예요.
necesitaba un pueblo. 그래서 예수님은 유대 민족을 통해서 이 땅에 오신 거예요. Por eso Jesús vino a este mundo a través del pueblo de Israel. 그래서 이스라엘 선택한 거예요. Por eso Dios escogió a Israel. Primero, testigo de Jehová. Segundo, les ha sido confiada la palabra de Dios. Tercero, vientre para el nacimiento de Cristo. 유대의 역사를, 유대인을 우리는 올바로 알고 배워야 돼요. Por eso nosotros tenemos que aprender sobre la historia de los judíos, la 그리고- historia de Israel. 마지막은 En cuarto, el último, leamos juntos. Para para dar dar como ejemplo a todo el mundo. 이스라엘 민족에게 모든 걸 다 보여주시고 그 다음에 전 세계 사람들에게 그대로 적용하셔요. Dios mostró toda la historia hacia Israel y muestra y por medio de Israel mueve a todo el mundo. 그 하나님을 알 수 있는 방법이 뭐냐? 이스라엘의 역사예요, 역사. ¿Cuál es la forma para conocer a Dios? Eso es Israel. 그 창세기 12장부터 아브라함을 부르시고 그 민족을 구별하시고 그 민족을 통해서 하나님이 살아계심을 증거하는 겁니다. Desde Génesis capítulo 12, Dios llamó a un hombre que se llama Abraham y desde Abraham escogió a un pueblo. 읽어주세요. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serás bendición en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. 하나님을 찾는 사람이 아무도 없습니다. No había personas que buscan a Dios. 어떻게 하나님을 믿을 수 있겠어요? ¿Cómo podrían creer a Dios? 노아 홍수 이후에 노아 가족들이 하나님을 섬겼지만 점점 세상에 퍼져 살면서 이제 하나님을 찾는 사람이 없어졌어요. Desde el diluvio de Noé, la familia de Noé comenzaba a adorar a Dios. Pero desde la generación de Noé, desde la generación de los hijos de Noé, cada vez se apartaban más de Dios. 그래서 하나님이 특별한 계획을 세우시고 Por eso Dios hizo un plan, dejó un plan especial 한 사람을 부른 거예요. y llamó a un hombre. ¿Quién es? ¿Quién es ese hombre? 아브라함 그 아버지 데라도요. 갈대아 우르라는 우상을 섬기는 집안이었습니다. Abraham y su padre eran una familia que adoraba a otros ídolos en el Ur de Caldeos. 여기서 부르고 여기에 가나안으로 가라고 한 거예요. Dios llamó a Abraham desde Ur de Caldeos y los guió y dijo que se vaya hacia Canaán. 그리고 이 가나안에 세 가지 약속을 준 거예요. Y dio tres promesas hacia la tierra de Canaán. 여기 우르 지역. 지금 우르가 실제로 발굴이 됐어요. Ahora, en nuestros días también hallaron rastros de la ciudad del Ur de Caldeos. 가보세요. Miren esto. 우르 도시가 발굴이 됐어요. Encontraron evidencias de la ciudad de Ur de Caldeos. 이런 우르 De esta forma. 박물관도 있고 También hay museos. 그 당시 살았던 사람들의 이런 그릇들도 있고 Encontraron platos y joyas y cosas que usaban en ese tiempo. 역사의 우르도 Ur de Caldeos también es la historia. 역사예요. 이 우상을 숭배했던 이곳에서 부른 거예요. Y Dios lo llamó a Abraham desde la tierra que adoraba a ídolos. 자, 그래서 여기서 불러서 하나님이 가나안 땅으로 보낸 거예요. Dios llamó a Abraham desde Ur de Caldeos y los guió hacia la tierra de Canaán. 그리고 세 가지 약속을 했습니다. Y dio tres promesas. 땅을 주겠다. Primeramente, dijo que iba a dar la tierra. 민족을 이루어 주겠다. Y después prometió formar una nación grande. 복을 주겠다. Y después prometió dar la bendición. 이 땅 가나안입니다. La tierra es la tierra de Canaán. 그리고 한 민족은 이스라엘 민족이에요. Y el pueblo es el pueblo de Israel. 그 민족을 통해서 예수님이 오시고 Y por medio de Israel vino Jesús. 우리 인간을 구원하는 일을 완성하셨어요. Y completó el trabajo de formar la salvación. 그래서
그들의 역사는 미리 기록이 돼 있어요. Así que toda la historia de Israel estuvo escrita de antemano. 이런 민족은 없습니다. No hay otro pueblo parecido a este. 예를 들면 Por ejemplo, 하나님이 아르헨티나를 택했다. si Dios hubiera escogido a Argentina, 그럼 아르헨티나의 역사가 여기 기록돼야 돼요. entonces toda la historia de Argentina tendría que haber escrito en la Biblia. 그럼 아르헨티나 사람들 하나님 믿을 수 있어요, 없어요? Entonces los argentinos podrían creer a Dios o no. 믿을 수 있어요. 왜? Pueden creer. ¿Por qué? 미래의 역사가 기록됐고 그 역사가 예언의 역사를 성취하기 때문에 그래요. Porque en la Biblia está escrita todas las historias del futuro. Y si esas historias se van cumpliendo, entonces tendrían que creer a Dios. 이스라엘 역사는 한마디로 얘기하면 예언과 성취입니다. Si resumimos toda la historia de Israel, esa historia es una historia de profecía y cumplimiento. 예언하고 Dios dio profecías 그리고 그걸 이루고 y va cumpliendo 그리고 하나님이 계신 것을 증거해 주는 거예요. y testifica la existencia de Dios. 그러면 하나님이 살아계시구나라는 걸 믿을 수 있는 거예요. Y viendo esa historia pueden conocer que sí existe Dios. 보세요. Mire, San Juan capítulo 13 versículo 19 dice, desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. 자, 미리 말하죠. Lo dijo de antemano 그리고 시간이 지나서 그걸 이룹니다. y cuando pasa el tiempo va cumpliendo 그리고 그걸 그대로 역사가 증거하는 거예요. y toda la historia testifica sobre su existencia. 여기 보세요. Mire esto. Génesis capítulo 15, 13 dice, Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. 아직 아브라함에게는 자식도 없어요. En ese tiempo Abraham ni siquiera tenía hijos, 그런데 400년간 종살이 할 거다라고 기록이 되어 있어요. pero Dios dijo que serán esclavizados durante 400 años. 이게 예언인 거예요. 예언. Esto es una profecía. 여러분 이런 예언을 이 이스라엘 민족의 역사가 전부인 거예요. Y toda la historia de Israel es una historia de profecía. 그러면 아브라함이 자식을 낳고 그 자식들이 종살이에 들어가야 되고 그 종에서 건짐을 받아야 되는 거예요. Entonces, Abraham tendría que tener hijos y sus descendientes tendrían que ser esclavizados y después de 400 años sus descendientes tendrían que ser liberados de esa tierra. 근데 아브라함 4대째 이 말씀이 이루어져요. Pero en la cuarta generación de Abraham se cumplió esta palabra. 그리고 애굽으로 내려가서 Bajaron hacia Egipto 400년 종살이를 합니다. y fueron esclavizados durante 400 años. 그리고 그 종살이에서 하나님이 꺼집어내요. Dios los sacó desde los 400 años de la esclavitud. 그게 이스라엘의 역사예요. Eso es la historia de Israel. 그런 일들이 성경에 기록이 되어 있고 그런 역사가 많이 기록이 되어 있습니다. Y en la Biblia está escrita esas historias y hay muchas historias parecidas. Hay muchas historias de Israel que son parecidas como las historias que Dios sacó a los israelitas desde los 400 años de esclavitud. 아브라함에게 이 말씀하셨죠? Dios dijo esta palabra hacia Abraham. 자식도 없는데 En ese tiempo Abraham ni siquiera tenía hijos, 그런데 4대째 종으로 팔려갑니다. pero en la cuarta generación los hijos, los descendientes de Abraham fueron llevados como esclavos 그리고 종살이를 해요. y fueron esclavizados 몇 년 동안? ¿durante cuántos años? ¿Cuánto año? ¿Durante cuántos años? 성경의 예언대로 400년이에요. Tal como está escrita en la Biblia, 400 años. 애굽에 종살이를 해서 그들은 스핑크와 피라밋을 짓습니다. Durante esos 400 años, los pueblos de Israel construyeron los pirámides. 저도 Y 피라밋 가봤어요. yo también fui a ver el pirámide. 얼마나 높은지 몰라. No sabían qué tan grande era el pirámide. 그 돌 하나가요 2톤이 넘어요. 2톤. Una piedra que está en los pirámides
pesan toneladas. 2 toneladas. 근데 그게 수만 개를 이루어가지고 피라밋을 져놨어요. Pero en los pirámides hay más de 20,000 piedras. 예, 수만 개. 이걸 누가 졌냐 이거예요. ¿Quién hizo todo esto? 예, 그리고 이 벽화들이 지금 있어요. Ahora hay murallas que muestran la situación de ese tiempo. 예, 이거 읽어주세요. Dice, los israelitas siendo maltratados en Egipto, parte del mural de la tumba de Lecmiré descubierto cerca de Tebas. 400년 동안 Durante 400 años, 이 말씀 때문에 por esta palabra, 자식도 없는 아브라함에게 이 말씀을 준 거예요. Dios dio esta palabra hacia Abraham. A Abraham que ni siquiera tenía hijos. 400년 종살이하고 그들이 하나님께 부르짖습니다. Ellos fueron esclavizados durante 400 años y después comenzaban a llamar a Dios. 여러분 400년 종살이하는데 어떻게 나오겠어요? Estuvieron esclavizados durante 400 años, pero ¿cómo podrían salir de ese lugar? 가장 강력한 나라가 이집트였는데 En ese tiempo, el país más poderoso era Egipto. 이집트 왕이 어떻게 이스라엘 민족을 400년 종살이 부려먹다가 하루아침에 내보내겠어요. Pero ¿cómo el rey de Egipto podría liberar a los israelitas si fueron esclavizados durante 400 años? 이스라엘 민족이 애굽으로 내려간 역사가 성경에 창세기에 자세히 기록이 돼 있어요. En Israel está escrita, en la Biblia está escrita cómo los israelitas llegaron hasta la tierra de Egipto. 요셉을 형들이 팔아서 요셉이 애굽에 가서 요셉이 하나님의 기가 막힌 꿈을 해석하는 능력을 가지고 총리까지 올라갔습니다. José fue vendido por sus hermanos y fue llevado hacia Egipto. Y en Egipto, por la ayuda de Dios y con el poder de Dios, llegó desde un esclavo, llegó hasta el lugar del primer ministro de Egipto. 그래서 그 가족들이 큰 기근을 피해서 그 애굽으로 내려가서 요셉 때문에 한동안은 잘 살았어요. Entonces toda su familia de José, huyéndose del hambre, bajaron hacia Egipto y por la ayuda de José, toda su familia vivieron con abundancias. 요셉이 죽고 Pero cuando José murió, 요셉을 알고 있는 파로 왕도 죽고 cuando el rey faraón que conocía a José también murió, 그리고 새로운 이집트의 파라 왕이 생기자 이스라엘을 하루아침에 종을 만드는 거예요. y cuando apareció un nuevo rey que no conocía a José, de un día para el otro esclavizaron a todos los israelitas. 이 말씀이 이루어진 거예요. Esta palabra fue cumplida. 예. 종살이하고 하나님께 부르짖자 하나님 모세를 보내서 그들을 끄집어냅니다. Fueron esclavizados durante 400 años y después comenzaban a clamar, a llamar a Dios. Por eso Dios envió a un hombre que es Moisés. 애굽 왕이 파라오가 순수히 이스라엘 놔줄까요? Pero el rey faraón dejaría libremente que se vayan los israelitas. 그렇지 않았죠. No es así, no era así. 그래서 하나님이 모세를 통해서 10가지 재앙을 내렸어요. Así que Dios, a través de Moisés, dio 10 plagas hacia la tierra de Egipto. 피 재앙, 개구리 Plaga de 재앙, sangre, plaga de ranas, 이 재앙, plaga 파리 de 10가지 piojos. 마지막 장자 죽는 재앙. 10 plagas. La última plaga fue la plaga de muerte del primogénito. 네, 자기 아들이 장자가 죽자 할 수 없이 두려워서 이제 이스라엘을 내보낸 거예요. El primogénito del rey faraón murió por esta plaga. Entonces, viendo a todas estas plagas, el rey faraón dejó libre a todos los israelitas. 이 말씀 때문에. Por esta palabra. 그리고 그들이 출애굽을 합니다. Después, los israelitas salieron del Egipto. 왜 하나님이 아브라함에게 약속한 땅, 그 땅에 들어가야 돼요. Porque tenían que entrar hacia la tierra prometida de Dios, a la tierra de Canaán. 고센 땅에서 나와서 숫곳을 지나서 가나안 땅으로 올라가야 돼요. Salieron desde Gosén y pasando la tierra de Sucot, tenían que subir hacia el norte. 아들이 죽고 이제 다 내보내고 나니까 막 분이 난 거예요. Entonces, cuando se murió su hijo y dejó libre a todos los israelitas, después de que los israelitas se salieron del país, comenzaba a tener ira en su corazón.
철병거 600승 거느리고 쫓아간 거예요. Con 600 soldados y carros de hierro comenzaron a perseguir a los israelitas. 하나님은 다 아셨어요. Dios ya lo supo de antemano. 이렇게 육지로 인도를 하지 않고 바다로 그들을 인도했어요. Por eso Dios no guió a los israelitas hacia el norte, donde tenían que subir, sino los guió hacia el frente de un mar. ¿Por 만약에 qué? 육지로 인도했으면 이스라엘이 다 죽을 판인 거야. Porque si los hubiera guiado hacia el norte, hacia el camino correcto, entonces todos los israelitas estaban en peligro de ser asesinados. 홍해 바다 쪽으로 인도한 거예요. Estaban en peligro de ser exterminados, por eso Dios los guió enfrente al Mar Rojo. 60만 명의 장정이 나왔어요. Salieron 60 varones, salieron 600,000 varones. 60,000 바로. 근데 여자나 노인이나 이런 수를 세지 않았어요. Sin contar a las mujeres, ancianos y niños. Con mujeres, ancianos juntos, ¿cuántas son? 2 millones. 그들을 저 밑에 홍해 바다로 끌고 온 거예요. Entonces Dios guió a todos los israelitas hacia el frente del Mar Rojo, 여기. en este lugar. 그리고 여기는 딱 외길입니다. 외길. Solamente hay un camino para pasar a este lugar. 여기만 딱 막아버리면 애굽의 군대가 쫓아올 수가 없어요. Si solamente tapara ese camino, entonces los soldados egipcios no podrían perseguir a Israel. 이 지역인 200만 명이 거주할 수 있어요. La superficie de esa tierra que se llama Nueva es una superficie que pueden habitar 2 millones de habitantes. 그리고 여기를 막아버린 거야. Y Dios tapó el camino. 네? 왜? ¿Por qué? 이스라엘을 구원하기 위해서. Para salvar a los israelitas. 네? 누에바에서 하나님 홍해 바다를 가르고 그들을 통과시켰던 거예요. Desde Nueva, Dios partió el Mar Rojo. Y por ese camino hizo cruzar a los israelitas por el medio del Mar Rojo. 딱 이 지역만 걸어서 통과할 수 있는 지역이에요. Solamente ese lugar donde Dios partió el Mar Rojo, abrió el Mar Rojo, solamente esa tierra, había una tierra donde podía cruzar. 다른 지역은요, 계곡처럼 깊어요. 내려갈 수가 없어요. Porque todas las otras partes del Mar Rojo estaban formadas como una valle, eran muy profundos y no podían cruzar por esos caminos. 그리고 홍해 바다를 가르치고 통과한 거예요. Dios dividió el Mar Rojo y los hizo cruzar a todos los israelitas. 그리고 애굽과 그 군대들이 오자 하나님이 바다를 덮여서 다 진멸하신 거예요. Después cuando vino Israel y cuando vino los soldados egipcios, Dios mató a todos los soldados egipcios ahogados en el Mar Rojo. 그리고 홍해 앞바다에다가요 그 철병거와 군대들을 싹 덮은 거예요. Y Dios ahogó a todos los soldados y a todos los carros de hierro de Egipto a través del Mar Rojo. 오늘날 En este día 홍해 앞바다에 들어가 봤어요. investigaron el Mar Rojo. 그런데 그 철병거 바퀴들이 그대로 있는 거예요. Pero cuando entraron hacia el Mar Rojo, habían encontrado todos los carros de hierro. 한번 보겠습니다. Vamos a ver esto. A robotic camera was lowered into these waters for the first time. This has never been done. No one have been in the area at all with a remote control camera. The robotic camera's survey revealed many shapes and objects familiar to Mueller, including coral formations with right angles, arches, discs, and straight shafts fused into larger masses that had the appearance of twisted wreckage. Now, when we have been able to go back and forth with the remote control camera, we can repeatedly see that these strange structures we are looking for are there. Not at one place, but you see them again and again and again. There are situations where you see something that looks like an axle, a hub, something that looks like a wheel, and you say to yourself, this is not a coral reef, this is a coral growth on an artifact.
And that is what's different to me when I compare corals at other locations around the world. Since the earliest explorations at Nueva, one distinctive type of formation has often been identified on the sea floor. A slender, table-like structure, sometimes standing on end, with a coral-encrusted base, a straight shaft, and a circular top. It's a 90-degree angle, a right angle, between something that looks like an axle and the wheel. And you can see this in different varieties, and it looks very different from normal coral growth. And it is like a man-made structure with a coral growth on it. In the midst of them, Pan Tien photographed this circular object attached to what appears to have been a broken axle or hub. This discovery was significant for two reasons. Pan Tien had documented the coral-encrusted form of a wheel with dimensions similar to ancient Egyptian artifacts, directly across from the proposed Nueva crossing site. Her find also provided independent confirmation of earlier evidence establishing wheel-like formations on both coasts of the Red Sea, in accordance with descriptions in the biblical record. 홍해 앞바다에서 그 병거 바퀴를 다 꺼집어냈어요. En el Mar Rojo encontraron todos esos carros de hierro. 에집트의 국립중앙박물관에 가면 그게 그대로 보존해 돼 있어요. Y si vamos hacia el Museo Central de Egipto, todos esos carros de hierro están conservadas en ese museo. 저도 거길 가봤어요. Yo también fui a ese museo. 거기에 보면 모세 시대에 모세를 추적하다 죽은 메르네프타 왕이 비문이 있습니다. 비문. Si vemos en ese museo, hay una lápida del rey Merneptah, quien fue el rey que murió ahogado persiguiendo a los israelitas. 거기에 이런 글자가 써 있어요. Y en su lápida hay una frase que dice así: 이스라엘이 괴멸되었다. el pueblo de Israel fue exterminado. 누가 죽었어요? Pero ¿quién murió en ese tiempo? ¿Quién murió? 이스라엘 o 파라온이 에집토? 파라온. 근데 자기네 역사에다가 나쁜 거 쓸 수 없잖아요. Pero en su historia no podrían escribir cosas malas. 그러니까 좋게 써놓은 거 이스라엘이 다 괴멸됐다고 쓴 거예요. Por eso escribieron esta frase diciendo que los israelitas fueron exterminados. 그리고 홍해 바다를 통과해서 그들이 광야를 거쳐서 가나안 땅에 들어갔어요. Así que los israelitas, pasando el Mar Rojo, fueron hacia el desierto. 광야 생활하는데 조금 가다 보니까 아유 물이 없어 광야는. Y pasando por el desierto, no había agua. 어떻게 물이 없어? ¿Cómo tienen que hacer si no hay agua? 원망. Como no había agua, los israelitas comenzaban a quejarse. 우리를 광야에서 죽게 하려고 우리를 여기까지 끌어왔냐 하고 막 원망하고 있는 거예요. Comenzaban a maldecir sobre Dios, diciendo: Dios, ¿acaso nos trajiste hacia este desierto para matarnos? 하나님이 모세를 통해서 무리바에서 샘을 터쳐서 그들을 먹게 해줬어요. Por eso Dios hizo salir a Moisés y partiendo las rocas de Ramasés y dio agua. 여기 이렇게 기록이 돼 있죠. Meriba, dice: He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrás de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masac y Meriba. 메리바를 반석을 딱 치니까 그 반석이 쫙 갈라지면서 거기서 물이 나온 거예요. Entonces, cuando partió Meriba, comenzaba a salir agua de esa peña. Salmos 78:15 dice: Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como en grandes abismos. 이사야 48:21 dice. 읽어주세요. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Abrió la peña y corrieron las aguas. 그런데 광야에 가보니까 이 무리바 반석이 있어요. Pero cuando fueron hacia el desierto, encontraron una peña de Meriba.
역사잖아요. Es una historia. 여러분 400년에서 거기서 꺼집어낼 수 있어요? ¿Podrían sacar a un pueblo desde los 400 años de esclavitud? ¿Puede? Imposible. Solo por Dios, por Dios. 자, 이 사건을 통해서 전 주변에 있는 나라들이 이스라엘 배우는 하나님이 계시구나. Por medio de ese acontecimiento, todos los países que estaban hacia alrededor conocieron que detrás de Israel está Dios. 그 하나님을 증거한 거예요. Entonces testificaron a Dios. Deuteronomio 4, 34, 35. Dice, ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto, ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. 하나님을 증거하기 위해서 Para testificar a Dios, 도저히 불가능한 일을 una cosa que se parecía imposible, 하나님이 큰 기적으로 con grandes milagros, 이스라엘을 구원하는 거예요. salvó a israelitas. 왜? ¿Por qué? 하나님 증거하는 거예요. Para testificar a Dios. 예? 그 역사가 다 이런 식으로 되어 있어요. Toda la historia de Israel está formada de esta forma. 예언의 역사입니다. Es una historia de profecía. 아? 그들이 죄를 범하면 하나님이 이방인을 들어서 그들을 두들기고 Cuando los israelitas desobedecían hacia Dios, a la palabra de Dios, Dios levantaba a otras naciones para juzgar a Israel. 돌이키면 Y cuando se arrepentían, 다시 회복시키고 nuevamente los restauraba. 예? 헤레미 시대는 Y en tiempos de Jeremías, 그들이 계속 죄를 범하니까 como los israelitas seguían pecando, 하나님이 또 예언해 놨어요. Dios dio una profecía, una nueva profecía. 70년 동안 바벨론에게 포로 생활할 것이다 라고 예언해 놨어요. Dios profetizó diciendo que serán esclavizados 70 años por el pueblo de Babilonia. 몇 년? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 70. 근데 그 예언대로 586년에 그들이 그 바벨론에게 포로를 잡혀간 거예요. Pero tal como decía la profecía, en el año 606 años antes de Cristo fueron esclavizados. 그리고 536년에 딱 그 땅으로 돌아왔어요. Y en el año 536 antes de Cristo regresaron a su país. 왜? ¿Por qué? 성경에 딱 예언돼 있거든. Porque la Biblia estaba profetizado. 바벨론에게 종살이 포로 생활하는데 70년 할 것이다. Dios había profetizado diciendo que serían esclavizados durante 70 años. Y tal como decía en la profecía, fue 다니엘도 cumplida. 그 바벨론에 포로 잡혀갔어요. Daniel también fue esclavizado durante los 70 años. 그랬는데 다니엘 같은 경우 성경을 읽으면서 70년이 다 찼네. Pero Daniel, leyendo la Biblia, veía la palabra de Dios y decía, ya está por terminar los 70 años. 돌아갈 일이 얼마 안 남은 거예요. Faltaba poco para regresar a su tierra. 그런데 그 예언의 말씀이 536년에 정확히 이루어집니다. Pero esa palabra, esa profecía se cumplió tal como decía en la palabra de Dios 여기. en el año 536 antes de Cristo. Segundo Crónica 36, 23 dice: Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. 바벨론이 페르시아 제국의 멸망을 당합니다. Babilonia fue exterminado por Persia. 그리고 페르시아의 초대 왕 시로가 이스라엘 백성들을 돌려보냈어요. Y el primer rey de Persia, el rey Ciro, hizo regresar a todos los israelitas hacia su tierra. 그게 예레미야에 예언돼 있고 그 예언의 말씀이 성취가 됐어요. Esa palabra estaba profetizado en Jeremías y tal como estaba escrita en la profecía, toda la historia fue cumplida. 여기 시로 왕입니다. 이게. Esto es el rey Ciro. 여기.
시로의 무덤이 발견됐어요. 시로 무덤. Encontraron la tumba del rey Ciro. 바벨론 제국의 왕들은 무덤이 어마어마하게 화려하고 어마어마하게 큽니다. La tumba de los reyes de Babilonia tienen una grandeza, sus tumbas son muy grandes. 근데 시로 페르시아의 시로의 왕 무덤은요 초라해요, 초라해. Pero la tumba del rey Ciro era muy pequeño. 이게 왕의 무덤이에요, 왕. Esto es la tumba de un rey. 근데 왜 그런가 싶었더니 시로 왕은 권력, 돈에 관심이 없었어요. Pero cuando buscamos la razón, encontramos que el rey Ciro alguien que no tiene interés hacia las riquezas. 예. 영국의 대박물관에 이게 그대로 역사가 기록이 되어 있습니다. Y en un museo de Inglaterra, esa historia está escrita. 예. 이게 시로 무덤의 터입니다, 터. Esto es el lugar que estaba en la tumba del rey Ciro. 이사야 13:17 dice: He aquí que yo despierto contra ellos a los medos que no se ocuparan de la plata ni codiciaran oro. 예. 그러니 이 예언의 말씀을 그대로 하나님은 이루신 거예요. Por eso, tal como decía la profecía, Dios cumplió la palabra. 예. 성경 전체 이스라엘 민족은 예언의 역사입니다. Toda la historia de Israel es una historia de profecía. 두 번째는 뭐예요? En segundo, ¿qué es? 왜 이스라엘 선택했어요? ¿Por qué Dios escogió a Israel? Para hacer escribir. Romanos capítulo 3, versículo 1, 2 dice: ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. 이 성경을 그들에게 주신 거예요. Dios dio esta palabra. 예, 여러분 이 성경은 하나님의 책입니다. 하나님의 책. La Biblia es el libro de Dios. 신약성은 1900년 됐고 El Nuevo Testamento fue terminado hace 1900 años 구약 성경은 3500년이 됐어요. y el Antiguo Testamento comenzó de hace 3500 años atrás. 이 성경 기록 기간만 해도 1600년입니다. Solamente contando los tiempos que fueron escritos la Biblia son 1600 años. 몇 년이라고요? ¿Cuántos años? 1600. 이런 책 보셨어요? 이거 1600년 동안 기록한 거예요, 이게. ¿Vieron algún otro libro parecido a este? La Biblia fue escrita por 1600 años. 과거의 역사가 기록돼 있죠? Está escrita las historias del pasado. 미래 역사가 기록돼 있죠? También están escritas las historias del futuro. 그리고 한 사람이 기록한 게 아니에요, 이거는. Y la Biblia no fue escrita por un hombre, 약 40여 명의 사람들에 의해 기록이 됐습니다. sino fueron escritas por 40 transcriptores. 예. Por 40 transcriptores. 저자는 ¿Quién es el autor? ¿Quién? Dios. 기자는 Los transcriptores 이스라엘, judíos. son israelitas, son judíos. 구약 39권, 신약 27권입니다. 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. 천국 번호 있어요. 천국 전화번호. El cielo tiene un número. 몇 번이에요? ¿Cuál es el número del cielo? 39, 27, 66 número. Este es el número de cielo. 같이 한번 해볼까요? Vamos a hablar juntos. 39, 27, total 66 libro. 성경이 몇 권이라고요? ¿Cuántos libros hay en la Biblia? ¿Cuántas? 66. 어이 나 한 권밖에 안 갖고 왔는데. Pero solamente trajimos un libro de la Biblia. Un libro. 우리 속에 66권이 있는 거예요. Pero dentro de la Biblia hay 66 libros. 누가 기록했다고요? Pero ¿quién escribió? Judíos. Judíos. 그러면 저자가 누구라고요? ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Quién es? Dios.
이스라엘 백성들은 그 하나님의 계시와 말씀을 받아가지고 적은 거예요. 받아가지고. Los israelitas nada más escribieron la Biblia, escuchando las profecías y la palabra de Dios. Aquí, segundo Timoteo capítulo 3 versículo 16 읽어주세요. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios, por judío no, por Dios. Ellos solo recibieron nomás, escribieron nomás. Segundo Pedro 1:21. Dice, porque nunca la profecía fue extraída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí qué dice? Siendo inspirado por Espíritu Santo. 여기 보세요. Miren aquí, 이 할아버지가 아들에게 편지 쓰고 싶어. este abuelo quiere escribir una carta para su hijo. 손주를 불렀어. Llamó a su hijo, 야, 순주야. 컴퓨터 좀 쳐라. 할아버지가 불러줄 테니까. llamó a su nieto para que escriba una carta hacia su hijo. 할아버지가 막 얘기합니다. Entonces el abuelo comenzó a hablar hacia su nieto. 손주는 어떻게 해요? ¿Qué hizo el nieto? escucho. Escuchaba la palabra del abuelo y comenzaba a escribir. 누가 썼어요? ¿Quién escribió? ¿Quién escribió? Nieto. ¿Quién habló? 아부엘로. 그럼 내용이 누구 거예요? 내용이? Entonces, ¿de quién es el contenido? 아부엘로. ¿Quién escribí? Nieto. 그와 마찬가지예요. De la misma forma, 쓰기는 약 40여 명의 유대인들이 각 시대별로 이 성경을 기록한 거예요. 40 transcriptores, 40 judíos escribieron esta Biblia 하나님 말씀하신 거예요. en diferentes tiempos y en diferentes situaciones. Pero Dios habló. 성경에 오류가 있을까요? ¿Habrá alguna equivocación en la Biblia? 오류 찾아오세요. Busquen la Biblia, busquen algún error que haya en la Biblia. 하나 찾아올 때마다 내가 $100 줄 테니까. Cada vez que busquen un error, les pagaré $100. 아니, 500이야, 500. $500. 찾아오세요. Busquen, a ver si encuentran. 찾을 수 있을까? Pero aunque la busquen, ¿podrán encontrar? ¿Puede? Imposible. 왜? ¿Por qué? 하나님이 기록하셨는데. Porque Dios la escribió. 예? 그래서 많은 기자들이 이걸 받아서 적은 거예요. Por eso muchos judíos escribieron, aceptaron la palabra de Dios y escribieron tal como dijo Dios. 모세는 성경 5권을 기록했습니다. Moisés escribió 5 libros de la Biblia. 모세 오경이라고 그래요. A esos libros les llaman Pentateuco. 헤네스, 엑소더스, 레비티코, 누메로, 데우토리노미. ¿Quién escribió? 모세. San Juan, Primero Juan, Segundo, Tercera. Apocalipsis. ¿Quién escribió? Juan. 여러분 모세하고요 요한은 1600년 시대의 차이가 있어요. Moisés y Juan son personas que vivían en otros lugares del tiempo. Tienen 1600 años de diferencia. 딱 짝이 있어요, 짝. Pero toda la Biblia forma un engranaje. 예. 왜? ¿Por qué? 하나님이 감동으로 기록된 거예요. Porque toda la Biblia fue escrita por la inspiración de Dios. 그래서 인간 세상 속에 가장 많은 사람에게 영향을 주고 있는 게 뭐냐 이거예요. 성경이라는 거예요. ¿Cuál es el libro que está afectando a más personas? ¿Cuál es la cosa que afecta más hacia todo el mundo? 그리고 그 Es la Biblia. 유명한 사람들도 다 성경의 하나님을 믿었어요. Todas las personas famosas de la historia creyeron en la palabra de Dios. 링컨, 아인슈타인, 톨스토이, 슈바이츠, 뉴턴 이런 수많은 사람이 하나님 믿고 살았어요. Lincoln, Einstein, Tolstoy,
hay muchas personas famosas del mundo creyeron en la palabra de Dios. 유명한 엘리자베스 테일러, La famosa reina Elizabeth. 그가 사망했죠. Esa reina ya falleció. 2002년도 9월 8일 날 사망했습니다. En el año 2022 falleció la reina Elizabeth. 그가 남긴 유명한 말입니다. 읽어주세요. Pero esta fue la palabra famosa que dejó esa reina. Aunque abandone a Inglaterra, no dejaré la Biblia. 그는 영국도 중요하지만 가장 중요한 걸 성경이에요, 성경. A la reina Elizabeth le importaba mucho su país, la Inglaterra, pero más que la Inglaterra, le importaba más la Biblia. 왜? ¿Por qué? 이 성경 속에서만 영원한 생명을 찾을 수 있어요. Porque solamente dentro de la Biblia puede encontrar la vida eterna. 성경을 버린 사람은 개인이든 민족이든 망하게 돼 있어요. Quienes hayan dejado la Biblia, aunque sea un país, o aunque sea un pueblo, aunque sea un individuo, al final perecen. 보세요. 미국이 왜 잘 삽니까? ¿Por qué Estados Unidos viven con abundancia? 미국은 기독교 위에 세운 나라예요. Porque los Estados Unidos fue un país levantado sobre el cristianismo, 하나님 중심으로. en medio de Dios. Central de Dios viene bendición. Amén. Sí, 아멘. 그래서 이스라엘은 모든 것들이 예언이 돼 있는 거예요, 이렇게. Así que toda la historia de Israel está profetizado de antemano. 다니엘은요, 하나님이 말씀을 주셨는데 다니엘은 미래에 대한 것을 다 본 거예요. Daniel, Dios dio la palabra hacia Daniel. Y por la palabra de Dios, Daniel vio toda la historia del futuro. 신상을 보여줬죠. Dios mostró una estatua. 이 신상을 통해서 다니엘이 앞으로에 대한 역사들을 다 기록을 해놨어요. Y por medio de esa estatua, mostró todo lo que iba a pasar en los días de adelante. 그리고 그 역사가 성경대로 이루어졌습니다. Y toda esta historia fue cumplida tal como dice en las profecías de la Biblia. 바벨론, 페르시아, 헬라, 로마. Babilonia, Persia, Grecia, Roma. 이 신상을 통해서 그 역사를 설명하고 있어요. Por medio de esta estatua, Dios mostró toda esa historia. 물론 시간 되면 배워야겠죠. Claramente, cuando tuviéramos más tiempo, aprenderíamos sobre esta historia. 그대로 됐어요. Tal como estaba escrita en la Biblia, fue cumplida todas las profecías. 마지막 때 일을 보여주는데 다니엘이 뭔 말인지 몰라. 그래서 하나님 이게 무슨 말입니까? 라고 하나님께 물어봤어요. Dios mostraba toda la historia, pero Daniel no entendía qué es lo que estaba hablando Dios. Por eso Daniel preguntó, Dios, ¿qué es lo que estás diciendo? 하나님 말씀합니다. Por eso Dios dijo, 야, 너는 덮어놔. 이건 네가 알 거 아니야. solamente escribe, porque esto no pasará en tus tiempos. 그리고 예레미야를 하나님 부르시고 Por eso Dios llamó a Jeremías 예레미야에게 말씀을 맡기고 y dijo a Jeremías. 이사야를 부르시고 Dios llamó a Isaías 이사야 성경을 주시고 y Dios dio la palabra de Isaías. 다니엘을 부르시고 다니엘을 통해서 세계 역사의 마지막을 기록해 주시고 Dios llamó a Daniel y hizo escribir todas las historias del futuro. 이 성경을 보면 우리가 하나님의 어떤 계획과 목적을 가지고 있는 걸 알게 되는 거예요. Así que viendo la Biblia podemos conocer qué planes y propósitos tiene Dios hacia todo el mundo. 성경을 통해서 이스라엘 민족을 볼 수 있어요. Por medio de la Biblia podemos ver toda la historia de Israel, 그들의 마지막의 미래까지. hasta el futuro de Israel. 그들의 미래는 역사의 마지막과 연결이 돼 있어요. La historia final de Israel está relacionada hacia el fin del mundo. 하나님 말씀합니다. Dios dice. 그래서 그들을 택한 거예요. Por eso Dios escogió a Israel. 그리고 Después, 예수님이 이 땅에 오기 위해서 한 민족이 필요했던 거예요. para que venga Jesucristo hacia el mundo necesitaba un 누구예요? pueblo. ¿Quién es? 예수 그리스도예요. Es Jesucristo. 예수님 유대 민족을 통해서 오신 거예요. Jesús vino a través del pueblo de judíos. 구원을 완성하시고 Jesús cumplió la salvación. 죽으시고 Murió, 부활하시고 resucitó, 승천하셨어요. ascendió al cielo 다시 오겠다고 약속한 거예요. y prometió volver a esta tierra. 우리 인간을 구원한 일을 하셨어요.
Hizo el trabajo de salvar a toda la humanidad. 저와 여러분들은 Yo y todos nosotros. 저는 구원을 받았어요. Yo recibí la salvación. 언제든지 죽으면 천국 갑니다. En cualquier momento, aunque me muera, voy al cielo. 여러분들 이 속에서 찾아야 돼요, 영생을. Todos también tienen que buscar la vida eterna por medio de la Biblia. 그리고 이스라엘은 샘플과 같다라고 돼 있어요. 샘플 마지막으로. Y en la Biblia dice que Israel es como un ejemplo. 출애굽하고 나서 시나이 산에서 하나님이 그들과 언약을 세웁니다. Cuando salieron desde Egipto y fueron hacia el desierto, en el monte Sinaí, Dios hizo un pacto con los 무슨 언약? israelitas. ¿Qué pacto hicieron? 네우토노미 11:26 읽어주세요. Dice, miren, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. 복과 저주를 이제 보여주는 거예요. Dios muestra bendiciones y maldiciones. 순종하면 복을 주겠다. Cuando obedezcan, daré bendición. 너희가 하나님을 등지고 불순종하면 저주가 임할 것이다. Pero cuando desobedezcan y estén en contra de Dios, daré maldición. 그들은 다 하나님 앞에 아멘 했습니다. Todos ellos dijeron amén en frente a Dios. 깨십니까? 아멘. 아시아시. 예? 그러면 이스라엘 백성만 그 약속을 줬을까요? Entonces Dios solamente habrá dado esa profecía, ese pacto hacia los israelitas. No. 이스라엘에게 먼저 보여주시고 샘플인 거예요. 이스라엘은. Primeramente mostraba a los israelitas. Israel solamente era un ejemplo. 그리고 온 세상에 그대로 적용하시는 거예요. Después muestra hacia todo el mundo. 예? 로마노스 9:10 읽어주세요. Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. primeramente judío. griego, 깨십니까? griego. como gentiles, todo el mundo. 그래서 이스라엘이 순종하면요 이런 축복을 주는데 아주 가장 큰 축복을 줍니다. Por eso, cuando los israelitas obedecían a la palabra de Dios, Dios daba bendiciones, pero esa bendición era la bendición más grande que podía haber en este mundo. 언제? ¿Cuándo? 오베데시라. Cuando obedecían. 근데 그들이 불순종하면 Pero cuando desobedecían, 가장 큰 저주를 받는 거예요. tenían las maldiciones más grandes. 그래서 그들은 가장 큰 축복을 받든지 가장 큰 저주를 받든지 Eran uno de los dos, recibir la mejor bendición o el peor maldición. 그것을 선택하며 살아야 돼요. Tenían que vivir escogiendo uno de los dos. 그 약속이 시내산 언약입니다. Esa promesa es el pacto del monte Sinaí. 순종하면 Cuando obedezcan, 벤디션 이렇게. de esta forma. Deuteronomio 28, capítulo 28, desde 1 al 15, detallado, escribió detallado. bendición. 읽어주세요. Dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. 한마디로 얘기하면 순종하면요 복이 계속 이어져요. Si obedecen, tenían todas las bendiciones. Tu bendición, tu hijo bendición, tu animal bendición, tu negocio bendición, cualquiera bendición. Cuando obedecía. 근데 16절은 반대예요. Pero desde el versículo 16 dice al contrario, 네, 이렇게 또 읽어주세요. de esta forma. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir.
Por un camino saldrán contra ellos y por 7 caminos huirán delante de ellos. Desobedecía. Tu maldición, tu hijo maldición, tu trabajo, tu animal, cualquier cosa maldición. 아멘, 아멘, 이스라엘리tas, 아멘. 그럼 우리는 어떨까요? ¿Cómo somos nosotros? 아멘 o no? 아멘 o no? 아멘. Tiene que obedecer, ¿sí o no? Sí, tiene que obedecer, viene bendición. 이를 한번 물어봅시다. Ahora vamos a preguntar, 순종이 쉬워요, 불순종이 쉬워요? ¿cuál será más fácil, la obediencia o la desobediencia? ¿Eh? ¿Cuál es más fácil? ¿Obedecer o desobedecer? Sí, quiero. ¿Qué cosa quiero? ¿Obedecer? Sí, obedecer. Cuerpo. Ay, no, cuerpo no. Corazón. Ay, quiero. Cuerpo. No. 순종하고 복 받고 싶죠. Queremos recibir bendiciones obedeciendo a la palabra de Dios, 근데 행동은 pero nuestras obras desobedecer. 근데 복을 받고 싶어. Pero queremos recibir bendiciones. 가능할까요? ¿Será posible? posible? Desobediencia. Quiero recibir bendición. ¿También o no? No puede. 야, 그런데요. 그들이 불순종하는 거 하나님 아셨어요. Pero aún así, Dios supo de antemano que los israelitas iban a desobedecer. 왜? ¿Por qué? 인간 역사가 불순종의 역사예요. Porque toda la historia de la humanidad es una historia de desobediencia. 아담 하와를 하나님이 에덴 동산에 다 모든 생명수 실과를 먹으라고 그랬어요. Dios dijo a Adán y Eva que coman todos los frutos que había en el huerto. 다 먹어. Permitió comer todos los 한 frutos. 가지만 먹지 말어. Solamente prohibió que no coma un fruto, 선악과. el fruto de la ciencia del bien y del mal. 만사나 아닙니다. no 만사나. No es una manzana, 그건 자기 생각이에요. eso es su pensamiento. 선악과 그것만 먹으면 안 돼. Solamente Dios dijo que no coma el fruto de la ciencia del bien y del mal. 다 먹어도 돼. Lo demás puede comer lo que quiera. 그거 순종하면 영생이에요. Solamente obedeciendo a esa palabra podía haber tenido la vida eterna. 여러분 순종했어요, 불순종했어요? Pero ¿qué hizo? ¿Obedeció o desobedeció? desobedecer. 그래서 우리가 이렇게 고통을 받는 거예요. Por eso ahora estamos sufriendo. 이스라엘도 마찬가지입니다. Israel también. Levítico 26:15 dice: Y si desdeñaréis mis decretos y vuestra alma menospreciaré mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. 이 말씀을 지켜야 되고 순종해야 되는데 그걸 안 하면 문제가 생기는 거예요. Tenemos que obedecer la palabra y tenemos que obedecer a Dios, pero como no obedecían, tenían esos problemas. 아기 DS 5초 읽어주세요. Y si aún con estas cosas no me oyeréis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. 불순종하면 7 이제 징벌을 벌인댔어요. 7. Si siguen desobedeciendo, Dios dijo que castigará 7 veces más. ¿Cuántas veces? 7 veces. 근데 또 그 벌을 받는데 또 어겨. Pero si vuelven a desobedecer, teniendo todos esos castigos, 어떻게 할까? ¿qué haría Dios? 21절 이렇게 또 기록되어 있어요. En versículo 21, nuevamente está escrito: 또 읽어주세요. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas, según vuestros pecados. Continuaron desobedecer. ¿Cuántas veces más? 7. 7 castigar. ¿Cuántas castigar? No no añadir. ¿Cómo así? 7 por 7. ¿Cuántas? 40 y más.
24 dice. Yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Sigue desobedecerlo. Puro. 7. 7, 7, 7. ¿Cuántas veces? 343. Pesado o no? Pesado. No quiere. ¿Cómo hacemos? 29 dice. Dice, y cometeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. 읽어줘. 53. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. 이것도 예언이 되어 있는 거예요. Esta palabra también estaba profetizado. 물론 죄를 범하면 바로 징벌하지 않으셔야 하나요. Claramente Dios no juzgaba directamente cuando desobedecían a la palabra de Dios. Primero, advertencia. Hay que cambiar, por favor. No quiere, 그러면 ¿qué dice? Dura servicio. No. 그러면 castigar. 열국을 들었습니다. Dios levantaba a otras naciones. 예? 근데 이 이스라엘 역사 보세요. Pero mire la historia de Israel. 예? 여기 보면 이스라엘이 출애굽하고 가나안 정복 시대가 있죠. Los israelitas salieron desde Egipto y tuvieron un tiempo que conquistaban a Canaán. 그리고 사사 시대를 거쳐서 Pasando la era de los jueces, 왕정 시대가 시작이 됩니다. comenzó la era del rey, 사울, el rey Saúl, 다윗, el rey David 살로몬. y después el rey Salomón. 그러니까 다윗이 순종하니까 그 아들이 복을 받은 거예요. Como el rey David obedecía hacia Dios, su hijo, el rey Salomón, recibió todas las bendiciones. 근데 다윗이 말년에 죄를 너무 많이 졌어요. Pero Salomón cometió muchos pecados al final de sus años, 여자를 1000명을 거느리고 porque tuvo 1000 mujeres, 많은 우상을 데리고 하고. tuvo muchos ídolos. 예? 그러니 그 자식이 그 복이 끊어진 거예요. Entonces, desde el hijo de Salomón se cortó la bendición. 그 나라가 두 쪽으로 나뉜 거예요. Y al final el país se dividió en dos. 노르테 이스라엘, 수르 후다. 이 노르테 이스라엘은요, BC 722년에 아시리아에서 멸망을 당합니다. El norte de Israel fue exterminado en el año 722 a.C. 유다는 Sur Judá, 70년 바벨론의 포로 잡혔죠. durante 70 años fueron esclavizados por Babilonia. 시루에서 다시 돌아갔죠. Por el rey Ciro regresaron a su tierra. 그런데 계속 불순종하니까 하나님이 그리시아, 그 다음에 로마에 포로 잡혀가고 로마로 인해서 전 세계에 흩어지는 그런 비참한 역사를 가집니다. Pero como seguían desobedeciendo, Dios levantaba a Grecia y luego a Roma. 이렇게 역사가 이래요. 그들의 역사. Así era la historia. 순종의 역사가 별로 없어요. No había muchas historias de la obediencia. 나라가 두 나라로 쪼개졌어요. El país se dividió en dos. 7 veces castigado por Babilonia. No. 7 veces Persia. Más. 7 veces más. Después, época de Roma. 자식을 잡아먹는 진짜 일이 벌어졌어요. En los tiempos de Roma pasó esa maldición de comer a la carne de sus hijos e hijas. 그 예루살렘 멸망하기 전에요. 그들이 자식을 잡아먹는 그 예언의 말씀이 이루어진 거예요. Porque antes de la destrucción de Jerusalén se cumplió esa profecía de la palabra que comerán la carne de sus hijos y de sus hijas. 계속 선지자 보내죠. Porque cada vez que desobedecían, Dios mandaba a sus profetas. Hay que cambiar. No. Hay que cambiar. No. Hay que cambiar. No. Época de Roma. Dios envió. ¿Quién? Jesucristo. 그들은 예수님까지도 죽인 거예요. Ellos mataron hasta Jesús. 얼마나 큰 죄를 범했어요. ¿Qué tan pecado grande es esto? Mateo 27,
23, versículo 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cuántas veces? No quisiste. mataron a Jesús. 그들은 그 역사에 보면 불순종의 역사가 너무 많아요. Si vemos la historia de Israel, en la historia de Israel hay demasiadas historias de desobediencia. 예수님은 그들의 질병을 고쳐주고 그들을 먹이시고 그리고 그들의 영혼을 위해서 전도하셨어요. Jesús sanó las enfermedades, revivió a los muertos y comió con los israelitas. 근데 그들은 Pero ellos 예수님을 죽이는데 앞장선 거예요. se pusieron en delante de todos para matar a Jesucristo. 종교가들이 앞서 그걸 행했습니다. Los religiosos se pusieron enfrente a todos para hacer eso. 예수님 십자가를 못 박으라는 거예요. Gritaban para que crucificara a Jesús. 무슨 죄를 져야지 십자가에 못 박지. 죄가 없는데 왜 십자가에 못 박냐고. Entonces decía, ¿por qué tendría que crucificar a Jesús si Jesús no tiene ningún error? 이유가 없어. Pero no había una razón. 이 예언의 말씀이 기록되어 있습니다. Esas palabras de la profecía estaban escritas. 마테오 27, 24, 25. Dice, viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, soy inocente de la sangre de este justo. Hacia ustedes, todo el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 빌라도는 비겁쟁이죠. Pilato era un cobarde. 가장 죄 많은 바라바를 세워가지고 예수님을 풀어주려고 했는데 유대 종교단은 바라바를 선택합니다. Porque Pilato trajo a dos hombres, que uno fue Jesús y el otro fue Barabá. Entonces, pensando que los israelitas iban a soltar a Jesús, comparando con Barabá, puso a los dos, pero los israelitas escogieron soltar a Barabá. 그들은 예수님을 죽이는데 그리고 이 엄청난 말을 한 거예요. Entonces, para matar a Jesús, dijo esta palabra tan temerosa. 예수님 이 땅에 오셨죠. Jesús vino a este mundo, 많은 사람을 고치시고 sanó a muchos enfermos, 죽은 자를 살리시고 salvó a los muertos, 많은 전도를 하셨어요. predicó a muchos. 그러나 그들은 육신의 관심만 가지고 있어요. Pero todos ellos solamente se estaban interesados en las cosas del mundo. 유전과 그들의 종교적인 거에 꽉 묶여서 진리에 관심을 갖지 않았어요. Estando atados de su costumbre y de sus religiosidades, no prestaron atención a la verdad. 원치 않아요. 하나님의 뜻이 무엇인지를. No deseaban escuchar la voluntad de Dios. 왜? ¿Por qué? 하나님 잘 믿었고 지금까지. Porque hasta ahora creían bien a Dios. 하나님 율법 잘 지켰고 Y creían y guardaban bien las palabras de Dios. 많은 선행도 했고 Hicieron muchas buenas obras. 천국 있으면 나 같은 사람이 가지. Y pensaban, si hubiera el cielo, personas como yo irían al cielo. 따포 no conoce palabra. 그리고 예수님을 죽인 거예요. Y mataron a Jesús. 예수님이 이렇게 말씀하셨죠. Jesús dijo así. 읽어주세요. Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. 예수님은 구약의 예언대로 오셨어요. Jesús vino, tal como estaba escrito en las profecías del Antiguo Testamento, 그리고 구원한 일을 완성했어요. y terminó, completó la salvación. 근데 유대인들은 Pero los judíos 예수님을 죽이는 그 일을 한 거예요. mataron a Jesús. 예언된 역사 속에 그 형벌이 그들과 그 자손들에게 갈 걸 예수님이 아셨던 거예요.
Y Jesús ya conocía que por haber matado a Jesús, toda la paga de la sangre iba a caer hacia los israelitas y hacia sus hijos. 환란도 예언돼 있어요. En la Biblia ya estaba profetizado todas las tribulaciones que iban a tener los 이렇게 israelitas. 예언돼 De esta forma. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. 약속한 가나안 땅에서 쫓겨나죠. Primeramente, dijo que serían esparcidos por la tierra, desde la tierra prometida, Canaán, ¿no? 민족을 이루어 주겠다는데 학살과 죽임을 당하죠. Y luego serán asesinados en cada lugar que se vaya, 예. 그리고 전 세계에 흩어집니다. y serían esparcidos hacia todo el mundo. 예. 하나님이 아브라함에게 주신 약속이 저주로 바뀌는 거예요. Todas las promesas que Dios había dado hacia Abraham, esas bendiciones se iban a cambiar en maldiciones. AD 70년에 그들의 환란의 역사가 비참한 역사가 시작됩니다. Desde el año 70 después de Cristo comenzó sus días de la tribulación, 로마의 타이터스 장군에 의해서 110만 명이 죽임을 당해요. porque por el general de Roma, por el general Titus, 1.100.000 personas fueron asesinados. 예. 그리고 전 세계 흩어지는 거예요. 1.100.000 judíos fueron asesinados por el general Titus y fueron esparcidos a todo el mundo. 로마에 가면 그 당시에 예루살렘에서 가져왔던 것들을 그대로 이렇게 박아놨어요. Si vemos en Roma, hay un muro que está dibujado con cosas que habían traído de Israel. 로마의 타이터스 장군이죠. Por el general Titus de Roma. Hasta que caigan tus muros altos. 그 예루살렘이 다 무너지고 한쪽 벽만 남은 거예요. Entonces todos los muros de Jerusalén se cayeron y solamente quedaba una parte. 그리고 전 세계 흩어집니다. 유대인들이. Y todos los judíos fueron esparcidos a todo el mundo. 이렇게. De esta forma. 아르헨티나에도 많이 왔죠. En Argentina también vinieron muchos judíos. 그리고 이스라엘의 환란의 역사가 이렇게 역사별로 쭉 기록되어 있어요. Y también hay muchas historias de la tribulación en medio de toda la historia del mundo. 70년에는 110만 명이 죽었고 En el año 70 después de Cristo, 1.100.000 judíos fueron asesinados. 십자군 전쟁 때 많은 유대인이 죽었고 Y en la guerra de las cruzadas, muchos judíos también fueron asesinados. 유럽에 전염병이 돌자 유대인들을 다 학살했고 Y cuando hubo una peste en Europa, asesinaron a muchos judíos. 그리고 2차 세계대전에 히틀러에 의해서 600만 명이 죽습니다. Y en la Segunda Guerra Mundial, por Hitler, 6 millones de judíos fueron asesinados. 어린이들이 200만 명. Solamente contando a los niños, eran 2 millones. 이렇게 죽임당한 거예요. Fueron asesinados de esta forma. 다윗의 별을 달게 해서 유대인들을 다 끌어모아가지고 수용소 만들어서 수용소에서 죽였어요. Pusieron la estrella de David y los trajeron hacia un campamento. Y en esos campamentos asesinaron a los judíos. 여기 윌리 위젤인 사람은 살아서 이 사실을 고발했어요. Un hombre llamado Willy Wiesel, que ven hacia el medio de la foto, este hombre sobrevivió en el campamento y habló sobre toda la historia que tuvo en los tiempos de la Segunda Guerra. 노벨 평화상을 받았어요. Recibió el premio Nobel. 자, 이건 역사입니다. Esto es la historia. 네, 이렇게 역사예요. 그들이 환란 당할 것도 예언돼 있어요. También estaba profetizado que iban a tener estas tribulaciones, 대머리가 될 것이다. porque la Biblia dice, estarán rapadas. 그리고 장식품을 빼앗기고 벌겨 벗겨질 것이다. También dice, te despojarán de tus vestidos y te quitarán tus bellas joyas y te dejarán desnuda y descubierta. 예언대로 그들은 환란을 당한 거예요. 이렇게. Tal como decía en la profecía, recibieron todas esas tribulaciones. 이런 비참한 역사를 가진 민족은 없어요. No hay otro pueblo, otro país que tenga una historia parecida a esta. 네. 이런 민족이 있어요? ¿Hay algún pueblo parecido a este? 심지어는 생체 실험을 당했어요. También tuvieron experimentos, también hicieron experimentos con los cuerpos de los judíos. 왜? ¿Por qué? 계속 불순종하다가 마지막 예수님까지 죽이는 그런 큰 죄를 진 거예요.
Porque cada vez que desobedecían a la palabra de Dios, llegaron a recibir todas estas maldiciones. 독일 약이 잘 들어요. Los medicamentos de Alemania son muy buenos. 왜 그러죠? ¿Por qué? 이거 다 인체 실험에서 한 거예요. Porque tuvieron esos resultados haciendo experimentos con los cuerpos vivos de los judíos. 여자 다리를 찢죠. Arrancaban las piernas de los 박테리아 judíos 주사하죠. y pusieron inyecciones de bacterias. 얼마나 많은 사람이 죽었어요. ¿Cuántos judíos habrán muerto? 이렇게. 이게 실제 수용소입니다. Todo esto son campamentos 예. que hubo en ese tiempo. 여기 한번 볼까요? Vamos a ver esto. En enero de 1939, Hitler unió las áreas de lengua alemana en Checoslovaquia y planeó la guerra. Pero igual él anunció que la guerra estalló por causa de los judíos. El resultado es exterminar los judíos de Europa, en lugar de la victoria entre comunismo y judaísmo. Führing dijo esto: no era la Segunda Guerra Mundial, sino era la guerra de tribu. En el tren militar de Alemán estaba escrito que nosotros vamos a Polonia para expulsar a los judíos, y Alemán hizo una película sobre esto. A nosotros los alemanes, lo más difícil es resolver el problema de los judíos. Los judíos brutales infringen la ley en toda Europa. Roba cartera, prostituta, contrabandista de droga, traficante de personas, estafador internacional y periodista calumnioso son los judíos. No hay crímenes que los judíos no cometan. Mientras la guerra seguía, nazis oprimían a los judíos en varios países. Los judíos debían llevar la estrella de David en toda su ropa, y en Polonia debían vivir en gueto. Desde gueto empezó a hacer genocidio. Masacre a Auschwitz. Auschwitz era símbolo de genocidio por el pretexto de limpiar razas malas. En la Segunda Guerra Mundial mataron 6 millones de judíos. Los judíos fueron separados de su familia y vivieron encarceladas en la cárcel. En lugar de llamar por el nombre, lo llamaron por los números escritos en sus brazos. Aguantaron cada día con cuerpos muy flacos. Antes de terminar la guerra, Nazis fue el más cruel y muchos judíos fueron matados, como los animales en la cámara de gas. Ahora las cosas que sobran son sus cabellos y zapatos que están sin dueños.
A los judíos vivir fue otra lucha. En 27 de enero de 1945, el campo de prisioneros en 자, 이런 비참한 역사를 그들은 가졌죠. Los israelitas tienen todas estas historias de la tribulación. 왜 그들이 멸망했을까요? ¿Por qué ellos habrán tenido todas estas tribulaciones? 여기 이 말씀이 기록되어 있어요. Porque en esta palabra dice, 하나님과 세운 언약 때문에. por la palabra, por el pacto que hizo con Dios. 그리고 계속 불순종하고 다른 신을 섬기고, Porque seguían desobedeciendo a la palabra de Dios y buscaban a otros dioses. 그리고 예수님을 죽인 거예요. Y por haber matado a Jesucristo. 그 징벌을 역사 속에 이렇게 받은 거예요. Tuvieron todos esos castigos en medio de su historia. 예. 여기 보시면요. Si vemos aquí, 불순종할 때는 그들의 형벌이 8년, 12년, 40년, 70년 이렇게 늘어났어요. cada vez que iban desobedeciendo, sus castigos iban aumentando de 8 años, 12 años, 20 años, 40 años, 70 años. 그런데 예수님 죽인 죄값이 Pero el castigo de haber matado a Jesús 영원인 거예요. 2000년이라는 환란을 당한 겁니다. tuvieron una tribulación de 2000 años. 만약에 이 역사가 그들의 환란의 역사로만 끝났다. Si la historia de los israelitas hubieran sido terminadas solamente con la historia de la tribulación, 하나님 어떻게 증거할 거예요? ¿cómo podrían testificar a Dios? 그래서 마지막 때는 하나님이 그 전 세계에 흩어지고 많은 죽음 가운데 있는 이스라엘 백성들을 끄집어내 가지고 그들을 그 땅으로 돌려보냅니다. Por eso, en los últimos tiempos, Dios recupera a Israel y los regresa a su país. 언제? ¿Cuándo? 성경에 왜 마지막 때라고 돼 있어요? En la Biblia dice, en los últimos tiempos del siglo. 이스라엘 사람들은 그 땅으로 돌아가야 되고 강한 나라가 돼야 돼요. Entonces los israelitas tienen que regresar a su país y tienen que formarse en un país fuerte. 그리고 이제 강력한 나라가 돼야 돼요. Tienen que formarse en un país fuerte, poderoso. 그걸 보면 전 세계 사람들이 와, 하나님 살아계시구나. Viendo eso, todo el mundo pensarían, Dios sí existe. 그래서 마지막에 말씀을 이루어가는 거예요. Y al último tiempo va cumpliendo la palabra. 성경에 보면 에스겔 36장은 그 땅으로 돌아가는 것이 기록되어 있어요. Si vemos Ezequiel capítulo 36, está escrita sobre cómo los israelitas regresan a su tierra. 사막을 에덴 동산으로 바꿀 것이 예언되어 있어요. También está profetizada de cómo transforma un desierto hacia una tierra fértil. 근데 에스겔 36장은 벌써 이루어져 버렸어요. Toda la palabra que está escrita en Ezequiel capítulo 36 ya está cumplida. 에스겔 37장은 강한 나라가 될 것이 예언되는데 그것도 이루어졌어요. Ezequiel capítulo 37 estaba profetizado de que los israelitas se formarían en un país fuerte. Y esa palabra, todas las palabras de Ezequiel capítulo 37 también fueron cumplidas. 에스겔 38장은 마지막 전쟁이 기록이 돼 있어요. En Ezequiel capítulo 38 está escrita sobre la última guerra. 그 내용을 이제 배우면 그게 우리 시대에 이루어지는 것들이에요. Si aprendemos el contenido de Ezequiel capítulo 38, son palabras que se van a cumplir en nuestros tiempos. 1948년 5월 14일 날 독립을 하고 이제 그 나라에 들어갔습니다. Los israelitas se independizaron en el 14 de mayo de 1948 y regresaron a su 기적이에요, tierra. 이게. Esto es un milagro. 왜? ¿Por qué? 2000년 동안 팔레스타인이 그 땅에서 살고 있었던 거예요. Porque durante 2000 años los palestinos estaban viviendo en esa tierra. 예, 그런데 한 집을 빌려가지고 그것도 아무도 모르게 독립선언문을 외친 거예요. Así que, pero los israelitas se prestaron una casa y en esa casa proclamaron la independencia. 예, 그리고 그 다음날 전쟁이 벌어진 거예요. Y desde el próximo día comenzaron a hacer la guerra. 그런데 마지막 시대가 되면요, 이 이스라엘 민족을 당해낼 나라가 없어요. Pero cuando llegue el último tiempo, no hay un país que pueda derrotar a Israel. 왜? ¿Por qué? 이스라엘 하나님이 붙잡고 이제 세상을 다스리고 이제 세상을 징벌하십니다.
Porque Dios está agarrando a los israelitas y castiga, juzga a todo el mundo. 20세기 최고의 기적은 이스라엘의 독립입니다. El milagro más grande del siglo XX fue la independencia de Israel. 한번 보겠습니다. Vamos a ver esto. El país que desapareció del mundo tras ser destruido por Roma en el año 70 después de Cristo. Israel ha restaurado su independencia en 1948 después de pasar una dura vida en sufrimientos y persecución durante 1900 años. El mundo dijo que fue un milagro a esta independencia que se cumplió pasados 1900 años, como esta historia de Israel no se puede encontrar en la historia de la humanidad. El pueblo estuvo dispersado por todo el mundo, volvió a recuperar su país, perdido tras 1900 años. Sea un religioso o no, dicen que la independencia de Israel fue un milagro. No hay otro ejemplo en la historia de la humanidad en el que un país haya sido destruido y vuelva a independizarse al cabo de 2000 años. Miles de personas dijeron que la independencia de Israel fue un milagro, ya que solo la historia de Israel es la que podría volver a levantar el país tras perderlo 1900 años antes. Pero la independencia de Israel estaba profetizado en la Biblia. El 14 de mayo de 1948, Ben-Gurión declaró la independencia del Estado de Israel en un museo de Tel Aviv. Al final de los años de penuria se cumplió solamente la larga y esperada independencia de Israel. Todos los medios de comunicación divulgaron rápida e inmediatamente la independencia de Israel. El tiempo transcurrido desde la independencia de Israel en la historia a tan solo 50 años. La independencia de Israel, más que una casualidad en cumplirse hasta tan solo 50 años, sin haber ningún movimiento durante 1900 años. Esto sin duda fue la historia de Dios. 자, 이게 역사입니다. Esto es la historia. 이 사건을 통해서 정말 하나님이 살아계신 것이 증거된 거예요. Por medio de este acontecimiento fue testificado la existencia de Dios. 이스라엘이 환란과 전 세계 흩어짐으로 하나님의 이름이 욕이 되었습니다. Porque por la tribulación de los israelitas y por la desobediencia de los israelitas, el nombre de Dios fue ensuciado. 여러분 자식이 잘못했어요. 자식이 죄 감옥에 있어요. 누가 욕이 될까요? Si el hijo hizo algo mal y si el hijo está encarcelado, entonces ¿a quién estará maldeciendo? Su padre, ¿sí o no? Sí. 이스라엘 민족이 저주와 환란을 당하면서 하나님의 이름이 욕이 됐어요. Por las maldiciones y tribulaciones que tuvo los israelitas, el santo nombre de Dios fue ensuciado, fue maldecido. 이제 자기 자신의 거룩한 이름을 위해서 이스라엘을 회복시키는 거예요. Para su santo nombre, ahora recuperó a Israel. 이 사람은 마크 트웨인이라는 여행가인데 이 사람이 이스라엘 1800년도에 여기 1856년도에 이 이스라엘 땅을 쫙 여행했는데 풀 한 폭이 없이 전부 다 사막이었던 거예요. Un hombre llamado Mark Twain, este hombre viajó a la tierra de Israel en el año 1856 y cuando viajó a esa tierra dijo 자신이 갈릴리 호수에서 예루살렘까지 가는 그 엄청난 길에 나무 한 그릇이 없이 이런 황량한 사막이었던 거예요. desde el río Jordán, desde el río Galileo,
fue viajando por todo el lugar de Israel, pero no había ni un árbol en esa tierra. 이런 사막을 옥토로 에덴 동산처럼 바꿀 수 있을까요? Pero ¿podrían cambiar a este desierto en una tierra fértil? Posible. Imposible. Con Señor, con Dios. Posible? Sí, posible. 그래서 에스겔 36장에는요. 이제 이 사막이 에덴 동산처럼 바뀔 것이 예언되어 있는데 그게 이루어진 거예요. Por eso en Ezequiel capítulo 36 estaba profetizado de que toda esta tierra se convertiría en una tierra fértil. 인공위성으로 딱 보면요. 이스라엘 땅만 푸르러요. Si vemos en este día, por medio de las fotos de los satélites, podemos ver que toda la tierra de Israel está cubierta de vegetales y árboles y plantas. 그들이 불순종할 때는 하나님이 하늘을 닫아버렸어요. Cuando los israelitas desobedecían, Dios cerraba la puerta del cielo. 그럼 어떻게 식물을 키울 거예요? 어떻게 농사를 할 거예요? Y sin lluvias, ¿cómo podrían crecer las plantas y cómo podrían dar frutos? 에집트는 나일강이 있어서 늘 물을 퍼쓸 수 있어요. En Egipto, como tienen el río Nilo, pueden sacar todas las aguas que quieran. 이스라엘은 안 그래요. Pero Israel no es así. 하늘을 열어줘요. 비가 내려줘야 돼요. 적당하게. Sí o sí debe haber lluvia en esa tierra. 그들이 독립하고 나서는요. 샘이 터지고 하늘을 열어서요. 풍족한 사막에 물을 주셨어요. Desde que se independizaron, Dios abrió la puerta del cielo y mojó a toda la tierra de Israel. 저도 가봤어요. Yo también fui a la tierra de Israel. 봐보세요. Mire. 목사님, 이 물이 아까 거기서 내려오는 땅에서 솟아나는 어디서 나오는 게 아니라 바위에서 땅에서 솟아나오는 그 물이란 말이에요. 반야스 샘은요 2000년 동안 가물었는데 그들이 독립하고 나서 샘이 터졌어요. Un pozo llamado Pozo de Banyas estaba seco durante 2000 años, pero desde que se independizaron los israelitas, se abrió las fuentes de agua y comenzó a salir muchas aguas desde el Pozo de Banyas. Aquí dice que la tierra absolada será labrada. 이렇게 에덴 동산처럼 됐어요. Ahora toda esa tierra desierta se cambió como esto. como Ha así. venido a ser como el huerto Edén. 이런 사막을 옥토로 만들었어요. Labraron una tierra desierta. 얼마나 이스라엘 땅이 풍요로운지 몰라요. No saben cuántas abundancias hay en Israel. 과일이 너무너무 맛있어요. Porque los frutos son demasiadamente ricos. 이스라엘은 세계에서 꽃 수출을 1위입니다. 꽃 수출. Israel tiene la mayor cantidad de exportaciones de flores hacia todo el mundo. 유럽에 꽃을 수출해요. Exportan las flores hacia Europa. 에덴 동산처럼 바뀌었어요. Se ha cambiado como el huerto de Edén. 왜? 이 말씀 때문에. ¿Por qué? Por esta palabra. 지금 에덴 동산처럼 됐죠? Ahora se cambió como el huerto de Edén. 전 세계에 흩어졌던 것이 이제 마지막 되면 돌아온다고 예언돼 있어요. Ahora está profetizado de que todos los israelitas que fueron dispersados hacia el mundo regresarán a Israel. 자, 이 말씀은 이제 내일 좀 더 자세히. Esta palabra vamos a aprender más detalladamente desde el día de mañana. 그들이 돌아갈 때 그냥 가는 게 아니에요. Porque cuando los israelitas regresaron a su tierra, no regresaron con manos vacíos, 돈을 가지고 들어가요. sino regresan con dinero. 강력한 힘을 가지고 들어가요. Regresan con poderes fuertes. 그 예언돼 있는데 그게 다 이루어진 거예요. Y toda esa profecía fueron cumplidas. 내일 좀 Mañana vamos a hablar un poco más 하루하루 갈수록 더 detalladamente. 중요한 말씀들이 있어요. Cada día se predica palabras más importantes. 여러분 꼭 남은 기간 잘 집중해서 참여하시면 좋겠습니다.
Así que deseo que todos escuchen atentamente a las palabras que se estén predicando. 같이 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios, te damos gracias. 오늘 이스라엘 민족의 역사를 통해서 하나님 살아계심을 배웠습니다. Por medio de la historia de Israel hemos conocido tu existencia. 그들의 역사가 미리 기록되고 그 예언이 성취되었습니다. Toda la historia de Israel fue profetizado y toda la historia de Israel, todas las profecías fueron cumplidas. 이제 마지막 시대를 향해서 예언의 말씀이 이루어가고 있습니다. Ahora cada vez la profecía se está llegando a un fin. 하나님의 시계인 그 민족의 역사가 우리에게 교훈을 줍니다. Tu pueblo, que son los israelitas, tu reloj, ahora nos está dando lecciones. 이번 집회를 통해서 하나님을 올바로 만나고 구원함을 얻도록 도와주옵소서. Por medio de este seminario, ayúdenos para que todos puedan ser salvos por tu palabra de verdad. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.